Welcome to Nagaland TV. So manu laga was Nagaland TV kan itia agri export ay ginase ari itia ay ginataka to ami kan apnian gi tulaga opor TV news coverage kan digina ahi degishe idu 18 of November de Nagaland GB Federation Canberra Indo Naga political solution nimide takan ekta idu agri export really lubo kuina itulaga opor TV coverage digina ahi taka to achi idu finally idu tin ase aro itu reality participate kuli nimide stakeholders kan be aigina hitsal wigina ase to ahibi itu peace rally laga opor de details pra sai sawo Peace-loving peoples of Nagas. Isor logo tuneba diase. Jiga pra. Dangor chodo. Maki mota khan. Sob Naga manu peace lage ase. Inaga kobo garni aha khan sab logo on behalf of organizing committee of Naga Common Platform. Prabnagan sab logo respect diya se aji itu relay abnagan logo Magda to very clear, loud and clear. Safa sapi. Naga manu. Peace lagina nalaki. Itlo agotaya se. Solution. Lagina nalagi. Kile. Amar Naga national. Freedom fighters can. Amar Naga Manu, people's law do. Saigana government of India logo. Negotiate kuridisha. Aro. Agreement kuriloisha. 2 saal hoishe. Kintu. Etiatak. Naga people's logo deliver kurubo noratu ki garnia se. Is it because of government of India negligence? Is it because of our freedom movement revolutionists? Or it is because of Nagaland government? Ki garni iman decade agreement to koti bon kurgina rakise. Ito jaldi implement kuri dibi. Saints, Naga manu, peace lagi. Abnar bacha amar bacha kan, garni, generation garni. We want peace and development in our land. Ito garni. Kiman, big or small, far and near, Kiman, ami to peace and solution to lagyase. Waginaise, abnagan so logo, itu aji getting lagato, olop highlight kuridiase. Ito GB platform. Naga civil society logo, tai kan bra to platform bra, irrespective of all section of people, invite kuridibi, kwa garni, yes, we want peace, we want solution in our land. Itu bra, abdangan sob logo invite kurise. This common platform
is not intended. Itu common platform koatu, itu nam loi kena age kun society logote bhi challenge kuri jabo karne bana nohoy. Itu common platform koatu amakan naga manu kiman bhi dukh pai kena ajito ki hole bhi itu naga Indo-Naga political issue to inika sal jai thakia tu nohobo dhon manukan karunete iku digdar nai hobola kintu common man nichete hat pra kam kuri kena nijor family palibole chesta kurabi national tax, APNB national tax, PNB national tax pra amar common manu laga life to pura destroy Korea se. Kintu itu upor tibe. Yati Baba Khan, Ama Khan, kiman bi ahi kena se. Nijor bacha laga sukuti saigena bhavna koribi to government pra amar bacha khan ke employment dibole kiman dibo paribo amar bacha khan ini nijor choto moto business koribo koile bi national tax praye sob laga rasta bon kori kena itu nishina awastha pra tu kiman sal aru kori thakibo itu karone Amakan itu common platform to ek din laga rally karone hi banaise itu common platform to loikena tribal hoholds ke challenge koribo FNR logote challenge koribo kun logote government log amakan kun logote bi challenge kora nai re kintu aji itu din te amakan kiman monte duk kori kena Amar bacha khan karone itu awastha tu khotom kuri kena amar bacha khan bhi dosra bacha khan dosra jagati thakya khan logote compete kuri kena age jabo dibo karone itu peace development infrastructure ki ase itu khan bhi dosra manu enjoy kura nishina amar bacha khan bhi itu opportunity di kena amar bacha khan bhi dosra bacha logote compete koribo dibo para awastha koribo dibo karone hi amakan bhavna to peace itu solution to khotom hwa pasote he amakan bhi huma time te iku dukh sukh bhavna noloi kena কোন কেবি বহি নাখাই কেনা আগে যাব পারা অবস্থা লাগে ইটু আমাখান সব লাগিয়া কারণে ইটু দিনটি কমন প্ল্যাটফর্ম তে সব পিস লাগিয়া খান আহি কেনা আমাখান মন তো ক্লিয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লগতে সাবো দি কেনা Itu nishina dukti boi thaki bole mon nai. Joldi amar naga political issue to faisla kuri dibi. Itu kobole hi aji yati bohi ase de amakan kiman bi. Apni khan bi itu karne aise hobola na? 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 That is the reason why we are standing here. Itia amar tribal hosts khan, amar nijor manu khan ke yati nahi bhi koi gena koi ase na. I thank you people for every single one of you who are here. I salute you and thank you because you are a people with honest conscience. In the name of the God that we pray to as Christians, we are convicted people honestly wanting peace for our children, and you are here for that. Yes? 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 Thank you. And then
I want to pass this message on to our tribal hohos. They themselves have said, Naga solution to joldi faisla kuri dibo lage. Tai khan nijor hi kotha kuri kena aji amakhan ikiloki bohi kena itu kotha to aru ekbar government logote kobo. Sob ahibi koha time te nijor apex ho to apni khan ke amakhan to na jabo apni khan bhi nahi bhi na jabe. Koi kena order dise hoile bhi apni kun tribe ti hobi north south east west kot pra hobi hole bhi apni kan nijor monte safa bhavna honest bhavna loi kena itu nishna hawate amakan bachakan kiman sal duk pai thakibo dibo. For the sake of our children, we have got to make our voices be heard. And that's why you are here. I salute your courage. Let Apex Hoho say any damn thing. As far as I'm concerned, they have no authority to demand whatever they want as their personal opinion to destroy the feeling of the people. Mas laga bhavna ki ase na jani ke na bhal kam kura time tibi na jabi ko laga nijor Apex Hoho ke question jai ke na question kuri bile nijor tribal Apex Hoho logote question kuri bi tumakhan to peace na lage na ki itu kam to Apex Hoho kuri thakibolo ke kam asale kintu tai khan iman sal duk paya hele bi amar Apex Hoho khan to milai ke na sob naga manu jamai ke na itu bhavna to government logote punchabo kobole bi tai khan to na pare biya kotha nishna ase hole bi amar Apex Hoho to ekta minister laga pocket advisor laga pocket to humai ke na tai khan পিছেটি থাকি কেনে ইটো নকৰিবি ইটো নকৰিবি কোৱা টাইম ইটো লগা কাম হি কৰি আছে তো হয় না নহয় আৰু আমাখান পুৰা সলংকিয়া খান কিমান বি অলবিয়া হাতে পাৱাৰ আছে ইটো পাৱাৰ ধৰি কেনে পইচা 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 itu hi bisare ase to aru amakhan duk kuri kena din di hazira kuri kena bacha khan palia khan tole sas bi lobo na pari kena kiman sal thaki ase jani kena tai khan upor prai koisa hi bisari kena amakhan niche ti thaka manu laga awasa tu ekebar respect nai aru upor ti bohi kena na jabe itu ki hoho ase ki tribal leader ase can I get a bottle of water now ami itu kaya sedai state government ke bhi khobor patha bolo kya bhavna ase state government to ami koi thake likhi thake amakan sovereignty pabole no hoy integration pabole no hoy itu pra state government to sovereignty kotha nai kwa pasote hole to tai khan aji amakhan ki kuri bole aise asol kam to chief minister to hi amakhan sob ke matigena kinika bhabi ase naga manu khan itu exercise to asol to chief minister hi kuri bole kya kam ase to hole bi tai koy
পাব্লিক তে হলে তো নাগা সলিউশন তো জলদি দিব লাগে পাব্লিক লগতে হলে এনিকা স্টেটমেন্ট দিয়ে হলে বে কোন টাইম কাম কৰিবলগীয়া হয় আজি ইয়াতি আমাখান সব মিলাই কেনে এক আওয়াজ পৰা সলিউশন লাগে কোবলে থাকা টাইম টিবি এপেক্স সব তাই কন্ট্রোল করে আছে তো আৰু তাৰ ডাইৰেকশন পৰা আপনি খান তো ইয়াতি যোগ নকৰিবি কৈছে তো ইটো সলিউশন লাগে তাই সলিউশন বিচাৰি আছে নহলে তো ইটো তো আমার সিএম আৰু স্টেট গভর্নমেন্ট লগা কাম আছে তো উল্টা পৰা গামবুঢ়া খান পয়লা ন্যাশনাল মুভমেন্ট স্টার্ট করা টাইমতে মাজতে বহি কেনে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড খানকে মদত দিছে খাব দিছে রেশন দিছে নিজর এরিয়াতে লুকাইছে ন্যাশনাল মুভমেন্ট শুরু হল লোকে লোকে আমার গামবুঢ়া খানটো মাজতে খাড়া করি কেনে আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ড খানকে মদত দিয়া আইছে তো কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড কে মদত দিয়া পাছতে ইন্ডিয়ান আর্মি আই কেনে আৰু মারি খায় তো আমি কইছে সোসাইটি নাগা সোসাইটিতে ইটো ইন্ডিয়া নাগা লগা কথা কৰিবলগীয়া থাকে তো হুচা কব কইলে তো আমার গামবুঢ়া খান হি সবচেয়ে ডাঙৰ কথাটো তাই খান বুঝা ইটো তো বুখিব পাৰা মানুহ আছে কারণ ন্যাশনাল মুভমেন্ট শুরু করা লোকে লোকে ফার্স্ট দিনতে পয়লা দিন প্রায় বুঝা পুখিকে অহা মানুহ আছে কালি জনম হওয়া খান ইকু কি হয়েছে আহাত পয়লা শুরু করা টাইমতে কি হয়েছে না জানে কিন্তু ইয়াতে কালি জনম হওয়া খান গামবুঢ়া খানকে তো লো আইডেন্টিটি মানুহ তাই খান লগা কথা নহয় সোসাইটিতে বুঝা পুখা মানুহ গামবুঢ়া খানেই আছে তো পয়লা পৰা আজীবী বস্তি একটা যাইলে তো কোনকে পয়লা মাতি আছে গামবুঢ়া খানকে মাতি আছে তো ইটো নিচিনা বুঝা পুখি আহি কিনা আজি গামবুঢ়া খান ইটো প্লেটফর্ম আমার খানকে দিয়া টাইমতে চিফ মিনিস্টার তার লগা এপেক্স সহতে চামচা খান সব অর্ডার দি কেনে ইয়াতে যোগ নকরবি কোয়া ইটো হলে তো সরম লগা কথা আছে দেই একটা স্টেট তো না না তো আমাখান ইটো খবর বি আমার চিফ মিনিস্টার লগতে জানিব দিব কারণে সব আগেতে ইটো কথা করি আছে দে নাম্বার 2 আমার ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স তাই খান বন্দুক থাকে পৰা আমাখান সব বই খাই কেনে তাই খান কি আন্দাজ কাম করিলে বি আমাখান চুপচাপ বহি আহা তো 30-40 years হয়েছে তো সব বহি খাই কেনে আমাখান বি সব মানুহ আছে মরিবলে ইচ্ছা মানুহ তো কোনবি নাই হবলা ইয়াতে না না মরিবলে ইচ্ছা মানুহ খানেই আছে আপনি খান তো কোনবি মরিবলে মন নাই ইটো পৰা তাই খান বন্দুক ধৰি কেনে আহিব ট্যাক্স লব নদিব ইচ্ছা থাকিলে বি দিবলগীয়া হয় আমার বাচ্চা খান তো ভাত নাখাই কেনে বি তাই খান ট্যাক্স দি আছে তো এইটো নিচিনা তো কিমান সাল যাব আৰু তাই খান তো ন্যাশনাল সভারেনিটি কারণে সভারেনিটি তো এখন তো পায়খানাতে হালি কেনে রাখি আছে ইমান ফ্যাকশন ওলা তো কিমান কিসম সভারেনিটি বিচাৰি আছে হ্যাঁ নাগা মানুহ 40-30 সভারেনিটি বিচাৰি আছে একটা সভারেনিটি কারণে চেষ্টা কৰি আছে কইলে তাই খান ঘর কিমান ভাঙি কেনে
কিমান ফ্ৰেকশন হৈ কেনে সব ফ্ৰেকশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমাখান পাব্লিক কে ট্যাক্সেশন করা डेली बाजारते अंडा एकता इतो एकता बोतल पानी नोले की बस्तु किनिले भी बिजनेस मानु खान्तु ना बिजनेस मानु खान्तु आमाखान फैक्शन लोगोते टैक्स दिया से तो इतु ताइखान इतु पानी लगा बोतल बाल्टे लोयानी के ना गोदाम ते रखिले इतु टैक्स लोय इतु तो दुकान ती जाबो दुकानदार तो इतु आसाम प्रा एक टका प्रा लोये आनिया तो आमार बाजार ती बिक्री कराता इनके एक टका प्रा बाहर प्रा किनी लोयानी बो अंडरग्राउंड टैक्स दिया हा प्रा इतु एक ता बोतल एक टका प्रा किनिया तो 10 टका प्रा ही बिक्री करे आछे और जोन टाइम आमी इतु एक बोतल पानी किनी आछे ना आमाखान सब टैक्स दिया आछे तो बुझिছে इतु टैक्स तो आमाखान बाजार ती जाई केना छोटो मोटो बस्तु किनिया सब बस्तु उपरते अंडरग्राउंड टैक्स आछे और बिजनेस मानुखान तो इनी पैसा तो अंडरग्राउंड खान के दिबो होले भी की दिसे इतु लई केना आमार सामान बिक्री करा ऊपरते दाम उठाई दिया से तो और आमाखान किनिले आमाखान भी इतु टैक्स दिया से तो इतु निशिना ताइखान 30 फ्रैक्शन होए के न कौन भी कौन के हिसाब नाय निजोर फ्रैक्शन लगा टैक्सेशन करी के न आमार पब्लिक लोगोते किमान harassment kuri kiman duk diya se aru amakan boy khapra iku nokor kena aji tak bi tax diya aise na itu karone ami account logote thaka time ti koise to ek din to ahibo de amar fraction manu khan bi sai thakibe ek din to ahibo amar naga manu iman duk kuri tax di thaka ek din to le होइसे ना पारे enough is enough को बोले टाइम आइ बोदे नंबर 2 आमी फ्रैक्शन खान लोगोते भी कय আজি তোমাখান সুকু বন করি কেনে ট্যাক্সেশন করি নিজর বাংলো গাড়ি কি মাটি কি কিনি থাকিলবি একদিন আইব দে আমার পাবলিক প্রা আপনি তো আন্ডারগ্রাউন্ড জয়েন করা টাইমতে पुराना हाफ पैंट एक तभी था किसे ना नाय अंडरग्राउंड जॉइन करा पासोते अपनी तो पैलेशियल बिल्डिंग ते फॉरेन गाड़ी प्रा बंदूक धोरी के ना गार्ड प्रा ऊपर जाले भी पिसाब करू बोले भी गार्ड करू के ना कुरी था क्या एक दिन तो ले पब्लिक तो तुम्हाखान के भी खुदी बोले टाइम आई बोले इतु पैसा तो कोट प्रा लोइनी केनो तुम्हार घर बनाइसे कोट प्रा पैसा लोइनी केनो फॉरेन गाड़ी किनी आसे तुम्हाखान भी पब्लिक लोगोते आंसर करी बोले टाइम आइब दे किन्तु सुकु बन करी केने इनिका पब्लिक लोगोते हैरेसमेंट करी थाका আজি करी बासे काली तुम्हाखान भी पब्लिक लगा बुझा तो पुखिब लागिब टाइम आइब दे इतु करने आमाखान एकटा सोवरेनिटी करनी चुचे आइसे कइले सोवरेनिटी तो पाबले नहय कइ दिसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट प्रा नहबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्लियर होइसे सोवरेनिटी तो दिबो ना पारिबो दे आपनी खान इंटीग्रेशन मांगिया भी इतिया तो दिबो ना पारिबो होले भी आहा दिन ते डेमोक्रेटिकली पारिले नागा मानु कोट थाकिले भी एकटा एम्ब्रेला ते एडमिनिस्ट्रेटिव एम्ब्रेला ते थाकिबो कारणे इंटीग्रेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस प्रा इतु कथा तो साइ जाबो कथा तो इतु आसे तो इतिया NSCNI
agreement to framework agreement to banai loise itu agreement bana pasote achanak taikan tu itia tu flag aru constitution to ki hole bi dibo lage koi kene kotha shuru hoise government of India koise itu hole kitia bi pabole nohoy to NSCNM koise flag aru constitution na paile to amakan tu itu solution to nolobo. I want us all to think very carefully. Sovereign country. NSCNM koise Nagaland state to Naga nation hoy jabo. Naga nation hobo. Koatu नाम बुदली कुराही आसे दूसरा अवस्था तो इकु बुदली होबले न हो होले भी नाम बुदली कुरा तो मीनिंग आसे तो ताइखान कारण इंटीग्रेशन नाय तो नागा नेशन कोई के ना मणिपुर नागास अरुणाचल नागास असम नागास खान तो ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल पाबले आसे Taikan government pro fund dibo, Taikan legislative, executive, sub infrastructure to dikena Taikan nijor area ti hole to government funding dibo, tati hole amakan kotha iku nai. Kintu Naga nation to hole to Manipur ti thagibi, Arunachal ti thagibi, Assam ti thagibi, Myanmar pini thagibi, hole bi Taikan sob itu Naga nation under the citizen ase. Kobole ase to. Aru itu meaning to ki ase. Ami likha bi likhise koi ke kintu aru ita bi kobo. Itu mane ki. Taikan laga bhat to hole taikan nijor hi khabo. Amakan to tadi iku chubo na pare. Hole bi Naga nation ase, arutai khan bi Naga nation under this citizen ase. Itu garne Naga nation under this citizen thaka hisab mote amakhan logote amar bhag tu tai khan bi aru bhag kuribo. Tai khan bi amakhan logote aru khabo. Itu koi ase to. Itu garne ami likha time te bi koise amar laga to amar ase de kun bi shubo na pare. Hole apnar laga to amakhan sob bhag kuribo de ko laga to itu to thik laga bhavna ase na nai. Do you agree to that? No. Do you agree to that? No. And that's why I'm saying be grateful. Amar Naga laga kotha pra amar Naga bhai khan kot thakile bi tai khan bi nijor chuka control koribo para awastha banai di ase tai khan bi Naga state laga problem solve koria pasate tai khan bi tar laga problem to solve hoi jabo to itu tole amakan sob milai ke na kiba tu pabo kintu Taikan tati nijor jagate ki enjoy koribo aru ahike na amakhan logote bi amakhan share tibi hat chubo kwa to le to ito holo to kitya bi hobole noy moko choto moto thakile bi ito to hobo kobole nai dosra kotha se ami olo bhal na pa to Naga national movement to amakhan laga se to we are the stakeholders ami likhi aya se to Naga national movement to amakhan laga movement ase aru tai khan faction khan IM hobi NNGP hobi tai khan to amakhan karone he kotha government of India logote chole ase tai khan nijor karone na hoy to kile NSNIM to government of India logote ki mangi ase itia tak bi amakhan stakeholders public logote chup chap kuri ekta kotha bi amar public logote share kura nai to
তো তাই খান লগা ভাবনাতে হলে আপনার ফিউচার আমার খান বাচ্চা লগা ফিউচার তো হলে NSCN-IM সব ফেসলা করিব ইকো নকবি ইটো কি কথা আছে ইটো হলে তো IM লগা কথা নহয় তো ইটো তো আমার খান লগা কথা আছে তো আমার ফিউচার তো দোসরা মানুষ আমার খানকে নকই কেন ফেসলা করিব দিব হ্যাঁ আমার খান আওয়াজ ডাঙর করি কেনা NSM লগতে বি কব লাগে আমার খান কারণে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট লগতে কথা করি আছে IM কারণে নহয় ইটো কারণে আমার ফিউচার স্টেক হোল্ডার লগা ফিউচার আমার খানকে নকই কেন তো কি ফেসলা করি আছে তো আমার খান ফ্ল্যাগ মাঙিয়া কনস্টিটিউশন মাঙিয়া ইটো হলে তো হালকা কথা নিচিনা নহলে বা বাবা প্রা এনেকা আহা তো আমার খান বি একটা নিয়ম একটা কিছু তো থাকিব লাগে গৈ কেন কই থাকিলে বি না আমি সিধা সিধি ইটো কই আছে দে NSCN-IM হুসা কথা আমার নাগা মানুষ লোকলে লগতে কবলে টাইম হয়েছে দে কই আছে আমি আজি NSCN-IM has to talk to our people honestly. Yes. Yes. লুকাই লুকি কেনা আমার ফিউচার তো আমাকে নকই কেনা ফেসলা করিব না পারে এইটো কারণে আমি কতো কিলে মিছা কৈ আছে কতো সভরানিটি তো হলে তো তাই খান নিজর বি জানে সভরানিটি লগা কথা তো তাই খান বি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লগতে হলে তো মাঙিব পারা নাই কিন্তু আমার খান তো সভরানিটি পাইছে কতো কি লগা মিছা কৈ আই কেনা আমার খান চুপচাপ ইটো শুনি আছে চাবি তো Now, for instance, example dibo ami. United States of America is an independent sovereign country. To United States to India logote taikan laga flag dibi, constitution dibi, koi hudi bole kam ase? Ha? তো আমাখান নাগা মানুবি সভরানিটি পাইছে NSCN-IM কোন নিশনা পাইছে কইলে তো ফ্ল্যাগ কনস্টিটিউশন তো সভরেন কান্ট্রি লাগা রাইট আছে তো কোন লগতে বি ফ্ল্যাগ দিবি কনস্টিটিউশন দিবি কই হুদি থাকিবলে কাম নাই আমাখান সভরেন আছে কইছে কইলে হইলে বি এক পিনে তো আমাখান সভরানিটি পাইছে দে মিসাপ্রা করিব না পারিলে বি পাবলিক লগতে হলে আমাখান সভরেন পাওয়ার পাইছে দে পাবলিক লগতে ইটো কব কিন্তু সভরেন কান্ট্রি হইছে কই কেনা ইন্ডিয়া লগতে ফ্ল্যাগ আৰু কনস্টিটিউশন মাঙিয়াটো ইটো কি লগা ধেমালি আছে চাবি তো আৰু ইটো ফ্ল্যাগ কনস্টিটিউশন কারণেহে আমাখান ইটো সলিউশন লাগা কথা আগে যাব না পারি কেন বই আছে তো মিস্টার মুইবা তো পয়লা প্রায় কইছে ফ্ল্যাগ কনস্টিটিউশন নদিলে আমাখান ইটো কথা তো না মানিব তাই জানি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো ফ্ল্যাগ আৰু কনস্টিটিউশন তো দিবলে নহয় কিন্তু ইটো নাপাব লগা কথা ধৰি কেনা ইটো নদিলে নহব কত খালি একটা মিনিং আছে তাই তো ফাদার অফ দ্য নেশন নিচিনা নিজৰ মনতে হলে তো আমি তো নাগা লগা ফাদার অফ দ্য নেশন কৈ থাকা তো ইটো ইন্দো নাগা ফেসলা কথা ফেসলা হয়েছে কইলে তাই তো যাবলে জায়গা নাই তো ইন্টিগ্রেশন নাই
Mr. Muiba to Nagaland Chief Minister Kuribole Naparibo Tai Jabole Jagato Khali Territorial Council Ukrulti Pahati hi Jabo Lagibo To Iman Ucha Jagati Thaki na ekta choto whole TV Jaikene Thakibo Kato Monte Shanti Naito To Aji Kot Bitar Kotha Prahe control Kuriase Itu Hesapte सबके कंट्रोल करी सब प्रपोजल तानी के ना आराम करी आमी सरेंडर करा नाय कोई के ना मुरी बोले मन आसे तो ना बुझिसे तो एक जन मानु आमार पूरा नागा पॉपुलेशन लगा फ्यूचर तो दबाई के रखा इतिया तक भी आमखान इकू नोकोई के ना কথা ইটো ফেসলা কৰিব নাপাৰাটো আমাখান কোন মানুহ আছে ক'ত পৰা মানুহ আছে একটা ছোট লিটল কারেজ বি নাই নাকি একটা ছোট হুসা লাগা কথা দৌৰি কেনে খাৰা কৰিব নাপাৰা মানুহ হৈ যাইছে নাকি কিলে একজন মানুহ লাগা ডিসিশন পৰা নাগা লাগা ফিউচাৰ ইমান ডিস্ট্ৰয় কৰিব দি আছে ইটো কাৰণে আমি কৈ আছে ক'ত ভাল আছে ক'ব ক'ত বিয়া আছে ক'ব NSCN-IM can be pura Naga history লৈ কেনে আমাখান Simon Commission 1929 9-point agreement 1951 plebiscite ইয়াতে কিমান বি আমাৰ নাগা ৰাইট আছে ইটো পুৰা কথা লৈ কেনে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লগতে কথা কৰি আহি কেনে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট বনাইছে দেই আৰু তাই খান বি নাগা লগা আইডেণ্টিটি ফ্ৰীডম প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্ছ কিমান বি আছে সব মাঙি কেনে আছে ৱৰ্কিং গ্ৰুপ খান বি আমাখান হিষ্ট্ৰী কিমান বি ফ্ৰীডম কি হিচাপতে আহি কেনে আছে ইটো খান কথা সব মিলাই কেনে কথা কৰি আহি কেনে এগ্ৰিড পজিশ্যন ইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্টটো পুৰাপুৰি আমাৰ নাগা হিষ্ট্ৰী লৈ কেনে লাষ্টে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট এগ্ৰিড পজিশ্যন ইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্ট লৈ কেনে থাকাটো আমাখান এতিয়া অৰ্গেনাইজিং কমিটি হবি আমাখান প্লেটফৰ্ম পৰাটো কোৱাটো ইটো দুইটা বি জেন্টলমেন এগ্ৰিমেণ্ট আছে না এইটো কাৰণে ইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্টটো মিলাই কেনে একটা ফাইনেল সলিউশ্যন মৰম কৰি ফাইনেল সলিউশ্যনটো বনাই লবি আমাখান ফ্যাকশন খানকে মাতি কেনে ইটো সাইন কৰি কেনে ফাইনেল সলিউশ্যনটো জলদি দি দিবি ইটো কথাই আছে তো আমি আমাখান ইয়াতে আজি বহাটো এইটো কাৰণে আমাখান সব ইয়াতে বহাটো ভাল হবি বিয়া হবি কিন্তু আমাখান NSCN-IM হবি ৱৰ্কিং গ্ৰুপ হবি তাই খান বি নিজৰ তাকাত ভাৱনা কিমান আছে পুৰা হালি কেনে ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট পঞ্চাই কেনে থাকাটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লগতে ক'বলৈ ইয়াতে আহিছে ইটো দুইটা এগ্ৰিমেণ্টটো মিলাই লবি ফাইনেল এগ্ৰিমেণ্ট একটা কৰিবলৈহে আছে এইটোৰ পৰা এইটো ফাইনেল সলিউশ্যন কাগজটো ওলাই কেনে ফাইনেল সলিউশ্যন শেষ কৰিবি আৰু আমাখানকে সলিউশ্যন দিবি এইটো ক'ব কাৰণে আহিছে so we want a solution right we want a solution right right and so we want this voice to be heard by Government of India okay and so our chairman will be asking you to endorse the resolution that all of us are here. Sab yate hatu amakan itu bujatu itu nishana jai thaki bole mon nai solution joldi dibi. Ko bole hi aise amar chairman pra pasote itu meeting shesh noha agete apni khan ke hudibo aro apna khan da endorsement loi ke na Government of India logote jabole ase de. To আমি তো কথা বি শুরু হওয়া নাই হলে বি পিছে পড়া
চাই কিনে আমাৰ মাথা অলপ গৰম হৈ যাইছে এইটোৰ পৰা কালিহি আকৌ এইটো কথা কৈ থাকিব দে আমাখান কিন্তু আজি কাৰণে যে এইটোৰ পৰাহে আমাৰ কথা শেষ কৰি আছে দে we want a solution right yes yeah come on let's do it platform to politics discuss করলে নহলে বা একটা পার্টি একটা সেকশন ক্রিটিসাইজ করলে আহা নহয় কোন আন্ডারগ্রাউন্ড খান আছে আমার খানে আছে we are the founder of this national work আমার খানে আছে তো আন্ডারগ্রাউন্ড টু না মার্চিং চাপড়া উলাইছে নাকি ওভারগ্রাউন্ড টু আকাশ প্লা হইছে নাকি নহয় we are all national workers we are the founder বসি মানু আজি আছে জমা করে খানি we are the founders হয় না নহয় তেতিয়াহ'লে আন্ডারগ্রাউন্ড আর ওভারগ্রাউন্ড মানুষটো একে আছে আমাকে সব আন্ডারগ্রাউন্ড মানুষ আছে ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স আছে আমাকে থাকা নিমিত্তে আজিলৈকে এইটো কথাটো হাৰাই নিদিলে এতিয়াতো কণ্টিনিউ কৰি আছে তো একটা এইবারটি আমার খানে যে অপরচুনিটি ফেল হলে হু উইল বি রেসপন্সিবল ফর ইট এইবার মিস হলে আমার খান সলিউশন টু কনক্লুশনতে নাহি বিলাই আর যদি এটা হারা যায় হু উইল বি রেসপন্সিবল সলিউশন লাগে আহেদি সলিউশন এট এড্রেস আহেদি মাতিছে এগেন্স করাটো তার খান পলিউশন মাঙিছে নাকি পলিউশনই লাগে নাকি পলিউশন লাগে নাকি ইয়াতে আবসেন্ট করা মানুষ ইটিন মিটে আমি এইবার কবলে থাকাটো let us not waste this privilege যদি কিছু দিন ভাল দিন ঈশ্বর মরম পৰা আমাকে নাগামানকে দিছে সেকেন্ড টাইম ফেল হলে আমি রিপিট করছি হু উইল বি রেসপন্সিবল কোন মানুষ সলিউশন নালাগে কোৱা মানুষ তো আহা নাই তো সারি ইতিমধ্যে আমি নাগা এজ এ হোল ইন জেনারেল ইটো কৈ আছে আমার মেসেজ if this negotiation come to a failure কোন সলিউশন নালাগে অপোজ করে আছে তার কারণ ভালকৈ ভাবি দিলে আমি কৈ আছে রেসপন্সিবল ফেলিয়র হলে মানে কোন পুঠিও নাগা মানুষ ভাবি চাবি কৰি আমি দোসরা বহুত কবলে আছে হলে টাইম নাই আমার লাস্ট মেসেজ টু দ্য নাগা পিপল let us not avail this opportunity এইবার রাস্তা খটিটা আমাকে নিমিতে মান সাল 100 বছর দুঃখ পাহাচু ইটো খতম কৰিব লাষ্ট কৰিব peacefully live and then let us make Nagaland as an island of peace সব ফালে এনজয় করবলে আজি থাকা মানুষ নিমিতে নেক্সট জেনারেশন নিমিতে এতিয়া থাকা মানুষই ফাউন্ডেশন লে ডাউন করবলে যাব এনেকা কথা পৰা আমার খান এতিয়ালৈকে দুখ পাইলে আহি আছে সো the circumstance to খতম করবলে লাস্ট সলিউশন পি কোয়ানিশন আছে we want a solution হয় না হয় we want a solution ইতিমধ্যে এটা মানুষ নাগা মানুষ লাগা প্রবলেম জানি বিলা হাতে খুব খুশি পাইছে আপনার সবচেয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আছে থ্যাংক ইউ আমাখান নাগা মানুহ কোৱাটো ইণ্ডিয়া মাজতে একদম আলাক জাত একটা আছে আৰু ইন দ্য হোল ৱৰ্ল্ড
freedom fight kugina aha de the longest moi jana rakto ite dak ukku solution na pae gina hala gorina aha majute world de ekta ase amar kintu itu problem to ki karne stagnant hoise ki karne aji tak solution poa nai yate thaga jama kora khando ami laga hisab te every each individual person responsible thaga manu aise irrespective of the tribe apne an sab responsibility thaga manu ekta moi bi risk loa manu koina moi akha kore ase itu gone itu message to phalge honibi the problem aji tak itu solution khatam noha to ami laga hisab te do amakan naga manu to leadership to fight kora ganes sab manu ekta kiba hobo yate moi raja hobo ekta kiba manu moi yate moi laga oporde manu na rakhibo tai laga under de moi na thakibo enega hoy ja karne aji if I am not mistaken 31 frictional group olaise moi laga hisab te aru bi kisuman leader karne I don't say everybody kisuman leader karne to naga independent already paise loise because tai ki lage sob paise ida kisuman speaker ko anichina bangla paise palestrel bangla सबसे डांगोर আছে তো ফরেন কার কিনিছে কিন্তু আরো তাহান কি মই কোশ্চেন করব ইতো ফরেন কার বেরা বলে রাস্তাই নাই কিনি কিনাবে লাভ তো কি আছে আসল richer becomes richer rich man becomes richer and richer poor men become poorer and poorer হয় না নয় ধনী মানুহ কাণ্ড আগে যায় আছে 1 crore হলে কালি 2 crore আমাগান দুখিয়া কাণ্ড কি আছে 1000 পাই টাকা তো 500 পৰা আৰু খতম হৈ কিনা এটা খাবলৈ বি নাপাগান বেছি আছে এটা খাবলৈ নাপা কাৰণে ইন নাগালেণ্ডে জব অপৰচুনিটি নাথাকা কাৰণে চিনাই দে বেংগলোৰ দে হাজাৰা কৰিব যায় আছে আৰু বি এটা কথা আমি খান নাগালেণ্ড ইয়াতে ডিমাপুৰ লাগা সাৰ্কেল লাগা কথা কব ডিমাপুৰ is supposed to be the herbs of Nagaland commercial herbs জাবিনো মাউলি খান বিহাৰী খান ইয়াতে পইলা থাকা খান একদম ধনী খান তো establishment সব আসাম নে যাইছে তো কেলে যাইছে তাহলে তাদের জগানে কি হইছে ট্যাক্স তো তাহলে আসাম গভর্নমেন্ট কে দিয়েছে তো জিএসটি তো আসাম গভর্নমেন্ট কে দিয়েছে তো কেলে কেলে মোকে গালি দিয়েছে ধীরে করব না হবো লিব মই খাতা পাবো কেলে আই থিংক দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটু কারণে মই কই আছে ইয়াতে ট্যাক্সেশন বেশি আছে তো আমার সব জানিবলে তো আইবি আমার সলিউশন একটাতে আহিব লাগে ইটো লিড করবলে একটা প্ল্যাটফর্ম লাগে তো ইটো একটা প্ল্যাটফর্ম কি আছে আজি কাম করা লাগা ফেডারেশন খান প্ল্যাটফর্ম দিছে বেশি খুশি পাইছে আর তাতে এক্সপ্যান্ড খান আর দোসা ইউনিট খান বড় যোগ দি আছে তাতে পাবলিক আমার তাতে মন দিগিনা ইটো যোগ দিগিনা কাম করিছে গলে মেবি সলিউশন উইল কাম ভেরি সুন দেয়ারফর নাগা মানু আমান জানিবলে তো ইয়াতে এনেকাই দুখ থাকে না জেনারেশনস আফটার জেনারেশনস এনেকাই যাব না সলিউশন আएगा ना आराम से जनरेशंस तो चेंज करना अपलिमेंट एकता होबो कोना भावना करा कान तागिले तो इदु मेसेज तो पारा तक जगह दे ऑर्गेनाइजेशन दे इदा किछमान कोआदिना इदु हो खान लीडर खान के भी इदु गलती আছে তো এনেকা নহলে ভাল আছে এনেকা কোনা ইউনাইট কইনা একটা গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড ইন্ডিয়া के মেসেজ পঠাই দিব আৰু ইয়াতে মই কবলি থাকা তো মই অলপ নার্ভাস খেলাই দিছে কোনে মই অলপ ইমানেই কব বাট
I'm sure yate thakan jama kora aro kisuman ahibole napara kan kisuman to takan laga ho kan laga hukum jakpar gubu napara kan idu kan thakibo pare media kan throw bra takan idu message to hunibo takan kibi moi to koi ase ahibi it's high time that we open our eyes and then go ahead for the betterment of our Nagas. Moi mande khotam hoye ase. Thank you. Moi laga baba tan bra idu political issue nu shuru hoye je de idia moi municipal time bi hoye je 70 bar hoye je idu problem do I don't want it. I don't want this situation to continue. I don't like to pass it to my son and my grand. This is a very serious issue. It is no Chalaga issue no. It is a Naga issue. It is your individual issue. You have faced your problem. To me, itu karone itu seriously bhabana bra ai kun koile bi naga solution karone kobo koile to kune bon koribo moike I'll go and I'll hear if we go I can participate bhabi kena moi aise koi kena janai dia je number 2 the moi problem na do solution Naga solution do Huna hisabde framework agreement hisabde it is with us. Talk to only the kota moishito na Huna hisabde only the government of India bra apna khan sob milai ke na ahibi ki lage kobi government of India bra ki bare dibo buijiro Government of India bra kuado hunija magan sovereignty na babo integration na babo hunijiro na now itu sovereignty na babo koa pisite do daga political issue to kile himan lamba jaise where the obstacle lies leaders naga individual naga Maybe you may be in a different government job. Politician be hobby. NGO leader be hobby. Only be you are intellectual of the Nagas. Kun Pavia. Kidaga hoigena idu Naga among the Naga. Idu coordination pisarigena. Kidaga go. Kidaga solution animal. That should be the first step for us. Unnecessary accusing one another, one drive another. Itulaga kodabra come na hobo. Where the problem, the real problem, obstacle by ashe, itu jagada focus kuribole development ashe. Itu karone. I hope amahan leader aji itu forum leader kan pra loigena tusana naga forum gan ke bi koi gena itu jaga kinaga focus kuri gena trace out kuribo retrace kuribo itu rasta he bisare bole tibule monase thank you ama EMPO kando unity first solution second inga kota hoise ido karne aji unity noha karne ahana de EMPO ko mon pya ne babe ama unity hoana naga mano Naga EMPO resolution de unity first solution second go gana ahagana aji tak noha garne EMPO gan naga ho jaise holebi ata tribe kan halebi ami pongjigena ase ama advance senior lead kan pisi ase edo sob namde ama kan EMPO thakan nisna ho jabo aji nisna mon dang hoigena kam sob paribo nisna ahegena jama guna pohegena aro kali aro ek orap creek hole do nohobo nagamano aji jama hoigena honigena jaigena do nijo nijo jakadabe kobor age aro koi dibi kona do janai de ase last
Itu aji from for naga amakan yate likhikin atika ase political issue. Itu pra orap amakan FMD ka efik nukribite naga manokan. Ama I sankan FMD mangi ase koi ase holebi amakan ke itu pra orap pitas nukribi. Ponam ni debrage inga hole ama East manobi sob jama kurigina apna usorte ahebo eki lokota kam kuribo koigina imanda kanal chase. Thank you. India ceasefire ko ase ceasefire ru chaise kiman sal jabo India government police amian chania ase divided rule police kilian ceasefire chai chakene no hobo kiman fiction ulaise control ko no pare okinat kite odu moi pabna ko ase naga manu naga political movement di pirakan sabi ache independent biserias na independent biserias business koina subunit la kota ko ase nubuche naga manu hu naga tribes hu kiman ase aru student organization kiman ase lok kore jagina echinda discuss korina collective idea da hina amian move korle eman balo bo nishina moido bhabna kore ase aru second time same point te amian yadi naga political leaders kan underground movements kan fixing kimang ulagina ase so matigina kiniga koribo abuna ne tu nokorle solution tu nanibo gole general public one money will it's high time to mobilize civil movement violence no non-violence hoy political leader holibi ki di holibi amian ideology differ hoide India independent bisaram ne ki hoise Mahatma Gandhi non-violence start korise holibi Subhash Chandra Bose ki hoise violence pray without bloodshed amian independent pabo koina tabi kara korisi holibi Tuitabi oku plastic loina eminapchi itataka final do ichipin hoisido itu nishina amian naga manabi underground mongambi ki kori koributibi holibi naga manu general public moon miligina civil movement ikta sta korli pa lobuna nobo koina kuisa ese kalji koi tagile map koribi kokalem. Thank you so much. Forgive them because they know everything and they are doing wrong. Naga Christian jese now, we have the great feeling of oneness. How do we create feeling of oneness? We say, we love Jesus. To love Jesus who is not sin is very easy. Jesus did not tell us to love him. But love your neighbor. To love people who are in front of you is very difficult. That's what Jesus told us, to love one another, to love your neighbor. Are you loving your neighbor? Are you respecting your neighbor? We have to love one another. We have to love our neighbor. Because Jesus is 2,000 years back. Now we have not seen, he is not with us physically. So to love who is not seen is very easy. But to love the one who is in front of you is very difficult because we don't trust one another. Now, Jesus has come for the lost sheep. We have many lost sheep here in Naga society. Even this meeting also, sabotage game was played by tribal ho-ho. Who is to be blamed? We have to blame one another. Now, since Jesus has come for the lost sheep, let us search him. Let us search the lost sheep. We have to pray for them so that one day God will answer our prayer. Thank you. Naga manu bimari lagi jaise, kisim bimari hoshe, cancer bimari, TB bimari, chini bimari, kisim hoshe, namilia, disunity bimari ekta hoshe, ma manu ke madhya bimari hoshe. Putani bimari dangur ho jaise, taxation bimari lagi jaise, group utha, one group ra itia 30 tok ja se koise, itu dangur bimari ho jaise. Ekjon upor bisas na thaki kene hudai suspect bimari lagi jaise. Aru sobse dangur bimari to
solution na thaki kene ceasefire under the political negotiation to indefinite ceasefire be last na thakibo kiman sal jabo paribo jabo political negotiation without solution answer na bisari kene question hi kuri thakibo etu bimari laika jaise amara bacha jodi school te jai college te jai study to hours ganda study kure hole bi exam bohi na bohe tar kite bi exam te na bohe na lekhile kinika pass hobo na naga manu political solution bisaria to study kure ase hole bi exam na thakibo goe bohibo na jabo goe kinika pass kuribo itu khan bimari to bisya se hole bi itu bimari lagi ja to ki dawai khale hi changai hobo itu paure thake to yate na lekhile paure thake Nagaland tu changai lage naga manu changai lage itu bimari pura amar bhavna aru ama khan bisas thaka to yate ha khan to itu bimari dawai tu jani ase ama kham prescribe aji prescribe kuribula ase resolution te hi itu dawai tu prescribe kuribula ase de itu laga pu kisim bimari thagile bi ekta dawai khale hi bal hobo ama kham prescribe kuribule thaka dawai na khale kitte bi tu bimari tu changai na pabode itu laga dawai tu hole solution itu solution pale sob nami jabo Nagaland te poila larai kuri kene ekjon ke guli pra mari dia bon hoise ko parai shanti ase neke ki shanti ase shanti nai do shanti pae business kuri bole kam kura manu bi shanti pae kheti kura manu shanti pae sati kam koise aro bisina kobo shanti nai de solution aha piche te hi asli shanti ahibo na hole shanti na thakibo itu nishana hi jai thakibo kono patu solution ahibo na tibi solution aise koile ami itia kama khan na pabo ami itia khushi pra ami dictate kuribo para itu department itu kobo itu manuke itu kobo itu business manuke itu kobo boi pra ami ke dia ami khushi pra akura development leaders can be development na dile bi ki kuribo shanti nai itu nam pra hi kamai thakibole thaka kan to shanti na lage hole bi amakhan shanti lage itu karone we are here to tell the government of India, to tell the Naga negotiators that solution is overdue. Framework, Jono Muhabite de 2 साल हो चुके, agreed position 8 साल हो चुके, BC हो चुके, BC पूरा हुआ ऐसे, जोड़ी आमी इनका भावना एकता ऐसे, आमना खाने आमापुरा ही BC जाने थाकीबो, जरूर कुछ भावना itu mokos cholabo laga manu naga manu itu lagia to by 2026 March aha sal March moina te na hole April moina te ji hole bi government of India to Naxalite movement Maoist itu communist laga movement Indian Center India de thaka itia Chhattisgarh de thaka itu poila to 11 years ago 11 sal ja age de to hole district 125 de thaki se koise prime minister proceeding kwa Indian government to itu khotom kuribole hi itia jabardast kurigene khotom ses kuri ase aji paper te bi Maoist kan giman jona se guli pura khotom kuri di se ko kene newspaper local paper te ulaya se de etu
125 district pura ses kurikene itia 3 district ya se koine 3 district hi Naxalite ase baki tu khotom kuri dise aro Indian government target hole by March by hook or by crook tita hole bi mitha hole bi khotom kuri dibo Naxalite movement to Naga national movement nishana nai itu to Allah ase American national movement to government of India to recognize Kurishe. Itu pura ceasefire ase. Itu pura agreed position or framework banai kena ase. Holebi nagamanu itu tamte tik tamte joldi fasala kuri dibi ko kena namangile. After March, India to mountains kuru paride. Sapuna para na hoy. Ama visionary na hoy na jane. Kono amike koa na hoy. Holebi solution kurilebi na kurilebi. Government of India cannot overlook. I hobi solution bi para nai. Nagamanu buntuk dure kantu movement kura kantu anyway any chori dibi. India itu na kobo ola de na kobo. Judi na koile ki slogan ki slogan lokene Naxalite khotom kurishe. Slogan of the government of India is surrender or get killed. Tumi surrender kuribi Naxalite kan na hole guli khabi. Guli khaya ase surrender kuri ase. Amakam putani kuri thakile naga manu solution na pale bi movement continue kuru paribo inika putani kuri thakile. Naxalite laga slogan Nagaland te ahishe kole Naga desh te ahishe kole khara kuru paribo na nai solution thakile political status thakibo kile mone in a great position. The first sentence goes like this: the government of India recognizes the political and historical right of the Nagas to self-determine for themselves. Inika American recognize kurishedo. Itu na hataboto. Itu laga under the agreement kuribodo. Political status retain kuri lobo. Kali itu ina okene compensation kisim accommodation pabo. Taxation bon hobo. Itu group bana tu bon ho jabo. Shanti ahibo. Judi itu nai. Putani kuri kene itu na kuribo koile surrender, get killed. Tate surrender itu question ahishe koile political status na takibode, agreement na takibode. The Naga Common Platform adopt resolution. Number 1, the Naga Common Platform held at Agri Expo, Chumukedima, Nagaland, on the 18th of November 2025, unanimously resolved to support the landmark agreements signed in between the Government of India, the NNCN-IM, and the Working Committee of NNPGs. Number 2, the NCP unanimously, unambiguously resolved to urge the Government of India to deliver a political solution based on the framework agreement and agreed position for a lasting peace in Naga areas. Number 3, a century of political negotiation and struggle, and 28 years of political negotiation is a huge burden to the peace-loving citizens like you and me. And therefore, we strongly urge the Naga negotiators and the Government of India to listen to the cry
and the suffering of the stakeholders, and collectively bring the talks to their logical conclusion with a comprehensive agreement. One agreement for all. Yes or no? Yes! Solution or not? Yes! We want solution! We want solution! We want solution! We want solution! To viewers, amne hamra itu really laga opor details pra sai lushe kote itu really te kwa nishina stakeholders kan aigina hissa lushe aru dikla noikina tahan bra tahan laga opinion kan bi share gushe kote tahan opinion share kra homoi tahan bra kushe det itu tribal host kan achi aigina hissa nola do tahan do itu chief minister nifrio laga ekta puppet asigo na bi amen ke janai dishe aru amen ke janai dishe det kwa nishina tahan itu really organize kra laga min maksad to naga solution naga political solution la opore mang gurishi tahan bra kushi det itu twitter agreement to compile grigina ekta final agreement grigina government of india logo de submit kula munjai in order to get a naga solution grigina bi amen ke janai dishe aru Takamra amen ki janai dishe it's been so many years amika negotiate krigina ahi taka to naga political solution napa nimide businessmen kan hubi no libi business owners kan takan business grole monja libi tahan naga business bishi clashes suje gile gule to taxation to alak fractions kama mangi kina ahi dage to tahan idu business bi tahan idu forward lulin lui chaulin apare itu nimide amika naga generation aha generation de dictar diule mun tahan nimide itu naga solution do parata idu chuldi dile phala siguna bi tahan bra itu laga opor de appeal grushe to ajikani imani arina news or update channel regular side de annual tv moisi reporter moilongpom with my video journalist Toby Aimi Nagaland TV Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.